کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو وقت، جگہ اور دنیاوی قیود سے آزاد کر دیتی ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل حقیقت سے ہم کلام ہونے لگتا ہے؟ یہ ویڈیو محض ایک معلوماتی سفر نہیں، یہ دعوت ہے اس راہ کی طرف جو انسان کو خاک سے اٹھا کر نور کی حقیقت سے آشنا کر دیتی ہے۔ ہم آج بات کریں گے اس ہستی کے بارے میں جو کسی خانقاہ، کسی تخت، کسی نسب کی پابند نہیں، جسے دنیا قلندر کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا مسافر جو راہ فقر پر تنہا نکلتا ہے مگر اس کی گونج صدیوں تک باقی رہتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قلندری سلسلے کی روحانی ابتدا کہاں سے ہوئی، قلندر کا مقام عام ولی سے کس طرح مختلف ہے، یہ راہ کسے قبول کرتی ہے اور کیوں ہر راہ رو اس مقام تک نہیں پہنچتا، قلندر کے روز و شب میں کیا چھپا ہے جو عام آنکھ نہ دیکھ سکے، اور آخر میں وہ ایک راز جو قلندر کے سینے میں دفن ہے اور جسے سمجھنے والے ہی نجات کے راستے پا لیتے ہیں۔ لیکن یہ راز ہم ویڈیو کے آخر میں کھولیں گے۔ تب تک ہر لمحہ، ہر جملہ ایک سراغ ہوگا، ایک در جو آپ کو اندر کی دنیا میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ خود کو صرف ایک جسم نہیں بلکہ ایک روح سمجھتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قلندر کا راستہ کیوں ہر کسی کے لیے نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ راستے کی ہر اینٹ پر ایک سوال ہے اور ہر سوال کے پیچھے چھپی ہے قلندر کی پہچان۔ اگر آپ داستان اردو پہ نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ آئیے چلیں اس راہ کی طرف جہاں دنیا ختم ہوتی ہے اور قلندر شروع ہوتا ہے۔ قلندر ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک ایسا مقام جہاں نہ خود ہی باقی رہتی ہے نہ طلب۔ قلندر وہ نہیں جو دنیا کی نظروں میں بڑا ہو، بلکہ وہ ہے جس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی ہو جائے۔ وہ نہ درویش ہے نہ صوفی، وہ ان سب حدود سے گزر چکا ہوتا ہے جن میں عام سالک عمر گزار دیتا ہے۔ قلندر وہ ہے جو فنا کے بعد بقا کا ذائقہ چکھ چکا ہو، جو معرفت کے سمندر میں ایسا ڈوبا ہو کہ اب ابھرنے کی حاجت ہی نہ رہی ہو۔ وہ مسجد کے ستونوں میں چھپا ہو سکتا ہے، کبھی دربار کے سائے میں، کبھی ویرانوں کے خاموش ذروں میں اور کبھی فقیر کے کاسے میں، لیکن جہاں بھی ہو وہ دنیا کی چال سے باہر ہوتا ہے۔ یہ راہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ قلندر بننے کے لیے علم چاہیے مگر وہ جو دل پر اترے، عشق چاہیے مگر وہ جو ہوش چھین لے، فقر چاہیے مگر وہ جو سلطنت سے قیمتی ہو۔ قلندر کا کوئی ظاہری لباس نہیں، اس کی پہچان اس کی نگاہ ہے۔ ایک نظر میں آئینہ کر دے، ایک خاموشی میں راز کھول دے اور ایک تبسم میں ہستی بدل دے۔ تاریخ میں قلندر کا تذکرہ کرنے والوں نے اکثر صرف ان کی کرامات لکھی، مگر اصل کرامت یہ نہیں کہ وہ فاصلہ طے کیے بغیر کہیں پہنچ جائے۔ اصل کرامت یہ ہے کہ وہ خود کو مٹا کر خدا کے راز میں شامل ہو جائے۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد صالح المعروف بابا جی گراں دتا سرکار رحمت اللہ علیہ، بابا جی گلاب شاہ موتیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ، اور بے شمار وہ ہستیاں جو صدیوں بعد بھی زندہ ہیں، نہ جسم کے سبب بلکہ روح کے سبب۔ یہ وہ چراغ ہیں جن کی لو فنا سے نہیں ڈرتی بلکہ فنا کو اپنا خادم بناتی ہے۔ قلندر وہ ہے جس کا نہ ماضی قید میں ہے، نہ حال پابند، نہ مستقبل کی کوئی فکر۔ وہ لمحہ با لمحہ اللہ 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 میں فنا ہے مگر اسی فنا میں باقی ہے۔ آئیے اب اسی قلندرانہ وقار اور فقر کی بلند ترین روحانی سطح کو بیان کرتے ہیں۔ یہ راہ نہ خانقاہ کی چادر مانگتی ہے نہ کسی کتاب کی مہریں، یہ ہے فقر کا راستہ جہاں سوال نہیں ہوتے، صرف فنا ہوتی ہے۔ قلندر وہ ہے جس نے نہ صرف دنیا کو چھوڑا بلکہ اپنے نفس کو بھی قبر میں دفن کر دیا۔ اس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جسے دنیا زندگی کہتی ہے، اور وہ سب کچھ پا لیا جسے اہل دل حقیقت کہتے ہیں۔ یہ فقیری صرف ظاہری فاقوں کا نام نہیں بلکہ یہ وہ آگ ہے جو روح کو جلا کر اسے پاک کر دیتی ہے۔ قلندر اسی آگ میں تپ کر کندن بنا ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ خالی ہاتھ، خستہ حال اور بے خبر، مگر باطن میں ایسا سلطان جس کے اشارے سے وقت کا دھارا پلٹ جائے۔ قلندر کا راستہ کوئی درسگاہ نہیں، یہ وہ سفر ہے جو دل کے زخموں پر چلا جاتا ہے، جہاں ہر قدم ایک قربانی، ہر سانس ایک گواہی اور ہر لمحہ ایک امتحان ہوتا ہے۔
दुनिया जिसे पागल कहती है वो वलियों का वली फकीरों का फकीर होता है जिसने अपने आप को मिटाकर हू को बाकी रखा हो। कलंदर किसी इबादत का असीर नहीं होता, उसकी हर हरकत, हर खामोशी, हर सांस में इबादत छुपी होती है। उसका खाना, उसकी नींद, उसका चलना सब फकीरी के आदाब में शामिल होते हैं। वो मुकामे रजा पर साकिन होता है, ना शिकवा ना शिकायत, जो मिला उसी में रब देखा, जो छिन गया उसमें भी रब की हिकमत देखी। यही वो इनकलाबी रास्ता है जहाँ दुनिया की हर हद टूटती है और इंसान अना से गुजर कर हू में दाखिल होता है। इस राह में वो मुकाम भी आता है जहां कलंदर ना जन्नत का तलबगार होता है ना दोजख से खौफ ज़दा, क्योंकि वो तलबो खौफ की दुनिया से बुलंद हो चुका होता है। उसे फकत दीदार चाहिए, बस वो और कुछ नहीं। प्यारे नाजरीन, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कलंदर की जिंदगी में क्या क्या रमूज और राज पिनहा हैं। कौन सी अलामात, हरकत और रूहानी अमल उसे वलियों का वली, फकीरों का फकीर कलंदर बनाते हैं। कलंदर की जिंदगी जाहिर से नहीं बातिन से पहचानी जाती है। उसका हर अमल खामोश होता है मगर उसकी तासीर चीख चीख कर वक्त को बदल देती है। वो ना किसी मसलिक का पाबंद होता है ना किसी मखसूस रस्म का, मगर फिर भी उसके फकीरी रास्ते में कुछ ऐसे आमाल और इशारे होते हैं जो अहले दिल के लिए खजाने से कम नहीं। कलंदर की रूह हर वक्त जिक्र में डूबी रहती है। ये जिक्र महज जुबान की तस्बीह नहीं बल्कि दिल की ज़रबों में जारी अल्लाहू 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 की सदा है। ये वो जिक्र है जो कलंदर के लहू में गर्दिश करता है, जो नींद में, जागने में, खामोशी में और दीवानगी में भी जारी रहता है। इस जिक्र की तासीर ऐसी है कि कलंदर के करीब आकर भी दिल धड़कने का अंदाज बदल जाता है। जब कलंदर वजद में आता है तो वो धमाल डालता है, मगर ये कोई रक्स नहीं, ये रूह का तवाफ है। जैसे दिल के गिर्द काबा हो और हर चक्कर में एक जहान जलाया जा रहा हो। धमाल वो वसीला है जिसमें कलंदर की रूह फकीरी की आग में जलकर फना की रोशनी में बदल जाती है। कलंदर का लिबास फटा हो सकता है मगर उसकी निगाह में शाही होती है। कभी कलंदर को सुर्ख चोला पहने देखा जाएगा, कभी सब्ज इमामा, कभी नंगे पैर, कभी हाथ में कशकोल। ये सब अलामतें हैं ना जाहिरी नुमाइश के लिए बल्कि बातिन के राज छुपाने के लिए। कलंदर बहुत कम बोलता है और जब बोलता है तो लफ्ज नहीं गिरते, दिलों में बिजलियां उतरती हैं। उसकी खामोशी भी गुफ्तगू होती है, ऐसी गुफ्तगू जो बेजुबान भी सुन लेते हैं। कलंदर के बाज इशारे, उसकी उंगली की गर्दिश, आंखों की जुम्बश या महज एक तबस्सुम, ये सब किसी किताब में नहीं मिलेंगे मगर ये खालिस फकर के रमूज होते हैं जिन्हें सिर्फ वही समझता है जिसका दिल फकर से रोशन हो चुका हो। मेरे प्यारे नाजरीन, ये सब सिर्फ रस्में नहीं बल्कि कलंदर की बातनी कैफियत की जुबान है जिन्हें दुनिया जाहिरी आंख से देखकर हैरान हो जाती है मगर अहले दिल इन्हें देखकर अपनी रूह को झुका देते हैं। वक्त बदलता रहा, दुनिया तरक्की करती गई, मशीनें, रफ्तार, शोहरत, इक्तदार, लेकिन इंसान अंदर से वैसा ही खाली, वैसा ही परेशान, वैसा ही तन्हा। ऐसे में कलंदर का पैगाम आज भी पहाड़ की तरह कायम है, क्योंकि कलंदर वक्त के ताबे नहीं होता। वो हर दौर में वही कहता है जो इंसान को अंदर से जिंदा कर दे। आज दुनिया में कौम, जुबान, अकीदा, फिरका, रंग, नस्ल, ये सब इंसान को बांट रहे हैं मगर कलंदर सिर्फ एक बात करता है, मोहब्बत कर, रहम कर, वहदत को पहचान। उसके नजदीक ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना सुन्नी ना शिया, ना आलिम ना जाहिल। बस एक सवाल होता है, क्या तेरा दिल रब की रोशनी से जुड़ा है? आज का इंसान थका हुआ है, बाहर की कामयाबियों के बावजूद अंदर शिकस्त खोरता है, दिल बेचैन, रातें खाली, ख्यालात मुंतशिर। कलंदर इस दिल को सुकून देता है, ना वाज से ना फलसफे से बल्कि नजर से, मोहब्बत से और अपनी फना से। जो आज अपने अंदर का शोर खत्म करना चाहता है वो कलंदर के पास जाए। जो असल सुकून चाहता है वो किसी दफ्तर या बाजार में नहीं बल्कि फकीर की निगाह में मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आपके दिल में ये सवाल उठा होगा कि आज के जमाने में हम कलंदर को कहाँ ढूंढें? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कलंदर की हस्ती वक्त से बाहर होती है। उसके लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही लम्हा होता है।
हजरत सखी सैयद मर्दान अली शाह वंगा वाली सरकार कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि फकीर का क्या काम कब्रों में, फकीर जब आंखें बंद करता है तब ही तो वो असल में जिंदा होता है। आप किसी कलंदर के आस्थाने पे जाएं और उसके वसीले से अल्लाह से दुआ करें, आपकी हर हाजत पूरी होगी, क्योंकि कलंदर वो हस्ती है जिसने अल्लाह को राजी कर लिया होता है और अल्लाह का दोस्त बन चुका होता है, और अल्लाह अपने दोस्तों को राजी रखता है और उनके वसीले से मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। आइए अब इस पर बात कर लेते हैं कि आम इंसान इस रास्ते से कैसे जुड़ सकता है। हर कोई कलंदर नहीं बन सकता, मगर हर कोई कलंदर के रास्ते से जुड़ सकता है। जब आप दिल से जिक्र करें, जब आप दुनिया की दौड़ से निकलकर कुछ देर सच्चाई से हम कलाम हों, जब आप किसी भूखे को बगैर नमूद के खाना खिलाएं, जब आप किसी को मुआफ करके अपने नफ्स को शिकस्त दें, तो समझ लीजिए आपने कलंदर के रास्ते पर पहला कदम रख दिया है। ये रास्ता दावा नहीं, खिदमत, खामोशी और अखलास से खुलता है। आइए अब हम उस आखिरी दर पर दस्तक देते हैं जहां कलंदर का सफर कमाल की सरहदों को छूता है और रूह फना से बका की तरफ कदम रखती है। कलंदर का सफर किसी मुकाम पर रुकता नहीं, ना शोहरत पर, ना करामत पर, ना मोहब्बत पर। वो बढ़ता है, हत्ता के खुद से गुजर जाता है। कलंदर का असल हदफ निजात है, मगर किस से? ना दोज़ख से, ना दुनिया से, बल्कि अपने नफ्स से। फकीर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मैं होता है, और जब वो मैं को मिटा देता है तब जाकर हू जाहिर होता है और कलंदर रूनमा होता है। यही निजात है, जब इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि खुदा के नूर का आईना बन जाता है। कलंदर वो है जो अल्लाह का पैगाम नहीं, खुद अल्लाह का राज बन जाता है। ये कलंदर की मीरास है, जिंदा कायम रोशनी बखेरती हुई। ये रास्ता किसी एक फर्द पर खत्म नहीं हुआ। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह, और बेशुमार वो हस्तियां जिनके मज़ारात आज भी नूर बांटते हैं, जिनकी महफिलें आज भी दिलों को जिंदा करती हैं, और जिनकी निगाहें आज भी राह दिखा सकती हैं अगर दिल मानने को तैयार हो। कलंदर का पैगाम वाज़े है, तू कुछ नहीं और यही सब कुछ है। ये नफी, ये फना, ये फकर। जब इंसान इसको समझ लेता है तो वो हर हार को जीत जाता है, छीन कर सब कुछ पा लेता है और मिट कर रब से जा मिलता है। यही है कलंदर का कमाल, ना किसी मनसब की तलब, ना किसी नाम की ख्वाहिश, बस रब की रजा और एक बेनाम सा वजूद जो आने वाले हर दौर को रास्ता दिखाता है।